Chers frères et sœurs dans le Seigneur, ndugu na dada pour la katika méditation Bwana, d'aujourd'hui avec frère Franck juu ya depuis mafikiri ya Zurich, leo na ndugu Frank kutokea je salue Zurich. tous les frères et sœurs dans la Tunasalimia foi, wa ndugu na wadada katika imani dans le monde entier, dans le précieux nom de notre ulimwengu wote Seigneur mzima, Jésus-Christ. mujina la damani la Que Yesu le Seigneur Kristo. soit loué et remercié Bwana de sifiwe, ce que nous puissions encore vivre dans le temps de la grâce. kwa maana tukunaishi Dans le tena Psalm wakati ya 90, neema. il est Muzaburi 19 Que nous devons imeandikwa, compter nos jours tunapasha kuhesabu masiku yetu afin d'acquérir un cœur sage. ili tupate kuwa na moyo yenye Même les hekima. jeunes personnes Hata wa peuvent vijana être soudainement arrachées à la vie wanaweza terrestre. kufua kwa ghafla. C'est le cas de dunia. Willy Marty. Hii njombo limufikia Vili Marty. Il a été repris à la maison Yeye alirudia kunyumba le 29 août à mtarehe l'âge de 29 ans. mwezi wa mnane. Alikuwa na Il était miaka prêt à rencontrer le 57 Et peut maintenant voir alikuwa ce tayari qu'il a ya cru. kupatana na Bwana Vili na savait anaweza kuona bila que ya son mimi. rédempteur vit. Vini alikuwa anajua kusema Car mkombozi wake eko naishi, lors de ses dernières paroles, kwa il maana a dit wakati anaanza kusema maneno yake ya mwisho alisema nguvu Jésus sana est vainqueur. ya kusema Yesu ni mshindaji na Yesu eko hai. Nous reconnaissons au signe des temps Tunatambua kupitia mahalama ya qu'il wakati reste à nous aussi plus beaucoup de temps. inetubaki kwetu sie benye kuwa haya kusema akutubakirie tena wakati Mais ya la mingi. parole de Dieu demeure. Mbingu na dunia itapita, lakini neno la Mungu inadumu milele. Neema gani Qu'il y ait pour nous dans ces derniers temps mauvais juu ya hii wakati ya mubaya, un refuge. kuko juu yetu Grâce, kificho. grâce qu'il y ait un refuge en ces Ni derniers neema temps. gani kwetu sisi tunapata kificho, kwa maana Bwana ni ngabo wetu Nous persévérons dans sa parole. na car il tukuna est dumu muneno lake, kwa maana Nous yeye sommes ni neno. reconnaissants et heureux. Tunamshukuru na tukuna raha sana, Mandaté, frère Franck, kwa maana Bwana alituma ndugu Frank juu ya kutangaza neno la Mungu mpaka vile imesha kuandikwa. Na leo hivi basi affermir notre préparation pate kushikamisha matayarisho yetu kupitia kinwa kile Mungu alituma. sage Babikira wote wenye hekima entende maintenant beko le nasikia dernier hapa sasa appel mwito ya mwisho na beko nenda kupatana na bwana harusi. Babikira benye hekima bote beko nasikia Avant de prier, je voudrais lire une parole ujumbe na beko nenda kupatana na Bwana. Mbele na Philippiens chapitre 3, napenda kusoma neno jusqu'au verset 21. wa Filipo sura ya 3 mstari wa 19 mstari wa 21. Le connaître. Kwa maana najua natamani Et la kumjua puissance de sa résurrection. yeye na uwezo wa La ufufuko wake participation à ses souffrances. na kushirika ku mateso yake nikilinganishwa mulufu wake. Si je veux parvenir à la résurrection d'entre les morts, Kama mimi napenda kufikia kufufuka toka wafu, ce n'est pas comme si je l'avais déjà saisi, haina kusema mimi nisha comme kumshika, si j'étais déjà parvenu à la perfection. haina kusema nisha kufika kwa ukamilifu, Mais lakini je cours pour le saisir, mimi kuna pika mbio juu ya kumshika, puisque j'ai aussi été saisi par Christ. kwa maana Kristo alinishika. Chers frères, Wandugu je ne wapendwa, pense pas encore l'avoir saisi. mimi siwaza kusema mimi nisha kumshika, lakini unafanya kitu moja, J'oublie ce qui est derrière moi. nikisabu bien kwa nyuma Et je yangu penche na niko vers nategemea ce qui est devant moi. kubile biku mbele yangu. Mstari wa 14, na niko nakimbia Les yeux fixés vers le but, macho yangu kuangalia kifukuzio juu ya kupata ile bei ya ushindi céleste yenyewe de Dieu. mwito ya Mungu alitupatia kupitia Yesu Kristo. Verset 15. Mstari wa Tous 15, donc qui sont conscients du but, basi she bote wenye kujua mzuri ile kifukuzio tuchunge wazo yetu yule ile kifukuzio, en désaccord sur quelque chose, na kama fashi moya amusikilizane, vous donnera aussi Mungu la clarté. atemipatia mwangaza wa bitu. Seulement, Kwa kuwa continuons à marcher tuendelee dans la même conviction kutembea à na laquelle hakikisho nous moya sommes déjà parvenus. kule tunesha kufikia. Suivez
tous mon exemple, cher frère, mufuateni mwe bote mfano yangu ndugu bapendwa, qui marche mwangalie selon le modèle que vous wale avez donné. weko natembea kufatana na picha ile ilimipewa, Certains, kwa maana je vous l'ai wamoja souvent dit mene à le mamliaka sujet, kwa mambo yabo, je vous le répète maintenant, na mene rudilia tena kwa kulia, marche en ennemi weko de la natembea croix de Christ. mubuadui na msalaba wa Kristo. Verset 19, Mstari wa leur 19, fin est la perdition, mwisho yabo leur ni Dieu kupotea, est le ventre, tumbo yabo et njo Mungu leur wabo, bonheur consiste dans leur honte. na bonapata Leur sens oshima yabo ne mu sont bintu vya kuleta tournés haya vers les yabo, choses terrestres. na akili yabo inaisha inangaikia paka vitu ya dunia. Mstari wa Notre 12 citoyenneté au contraire sema est shemuji dans le yetu ciel. ni ya Nous kumbingu, attendons aussi le ule ambao Seigneur Jésus tunaongojea Bwana Yesu Kristo sawa Mwokozi qui transformera notre mwenye corps atabadilishaka d'humiliation mwili yetu ya haya pour le rendre semblable juu ya kuifananisha na mwili yake ya utukufu par la puissance kupitia uwezo qu'il a yenye eko de nayo s'assujettir. ya kutisha kila kitu. Amen. Amen. Jusqu'ici, Fika na hapa, précieuse et sainte parole de Dieu. hii ni neno takatifu na damani ya Mungu. Que le Seigneur puisse Bwana habari manifester aujourd'hui la puissance de apate sa résurrection. kuonesha leo uwezo wa ufufuko wake katikati yetu. Telle est notre prière à tous. Hii ndio maombi yetu shebote. Penda kuomba Grand Dieu, Mungu mkubwa avec des cœurs reconnaissants, na mioyo nous ya tenons shukrani, ici tunashimama hapa et regardons à toi tukikuangalia d'où vient notre secours. kwako njo kunatoka Nous msaada yetu. sommes ici Tuko hapa pour écouter ta juu ya précieuse et sainte kusikia parole. neno yako takatifu na ya damani, kwa maana Elle est la seule chose qui peut nous aider. neno yako tu ndio inaweza kutusaidia. Bwana, utufanyie neema, Nous ne voulons pas seulement entendre ta parole. atupende tukusikia neno Nous lako, voulons expérimenter lakini la puissance tunapenda de ta résurrection kuonja au milieu. uwezo wa ufufuko wako katikati yetu. Oe Mungu, Sonde chaque cœur chunguza kila moyo aujourd'hui. leo. Examine-nous, Seigneur. Kuya Bwana, utuchunguze. Quelque chose ne peut pas subsister devant toi. Kile kiota Alors, kiwezi kushimama mbele yako, ukitoshe ndani yetu. Bwana, nous voulons te servir. tunapenda kukutumikia, Nous voulons que ta volonté parfaite tunapenda soit faite mapendo mapenzi ya ukamilifu ipate kufanyika katikati yetu. Baptise-nous tous Utujaze na Roho yako Mtakatifu afin que ta ili puissance uwezo de wako résurrection ya ufufuko soit accessible. ipate kufikia, Rien de terrestre ne puisse na subsister. kintu hata kimoja kimwili kishikwe ndani yetu, na tupate kuona, Toutes les maladies, tupate kuamini ya les kusema puissances sataniques, magonjwa yote, uwezo ta shetani choses effrayantes na bile byote bitu ya kuleta boka, disparaissent, tupate kubiona kupotea, que toutes ces jambes boiteuses ili mikuli yote ya ulema ipate kupata bénis afya. et fortifie le Bariki porteur de la parole. na utie nguvu unataleta neno munamna upekee juu yetu, Inonde-le de ta puissance de umujaze na roho na uwezo wa ufufuko, Rends-le frais et vivant umfanye ya kwetu na yana et coince-les na upakale mafuta milomo yako qu'il nous parle. wakati atazungumza nasi. Bwana, Agis tenda puissamment kwa par ton uwezo Saint-Esprit. kupitia Roho Mtakatifu yako, Descends na shuka sur nous de manière toute yulu yetu na upekee. Mina kuomba Jésus. mujina la Yesu Kristu, amin. Moi aussi, Na mimi pia je voudrais saluer napenda kusalimia tous très très cordialement watu wote Zurich. kutokea Et je Zurich, souhaite à tous na atakia kila mmoja la bénédiction. kwa moyo wote baraka ya Mungu. Naturellement, il y a beaucoup de choses qui me meurent. Kuku bitu ya mingi unapita biko Mais nishika, premièrement, lakini kwa je kwanza voudrais remercier frère Baum mimi napenda kumshukuru ndugu Bor précieuse parole juu ya neno mzuri anatoka kusoma mwandiko wa Kingililio tout y est. yote kumule, Exhortation, avertissement, onyo, enseignement, ukalamusho, mafundisho, consolation, faraja, tout est contenu dans byote cette parole. biko mwile neno ya Kingililio.
sommes reconnaissants na en notre Seigneur. tunamshukuru sana Bwana wetu juu ya ile. Nous reconnaissons aussi des temps Tunatambua kupitia malama ya que wakati le retour ya kusema kurudi kwa Bwana vraiment inakaribia sana, inakaribia sana mlango. et nous savons tous Na tunajua kushe bote ce qui a été prédit ile ilitangulia kwa kusema et kutangaziwa ce qui se passe. na ile kunapitikana leo, Et nous pouvons na tunaweza relever nos têtes kuinua bichwa yetu, car nous savons kwa maana tunajua que la rédemption de notre corps sa ukombozi ya mwili yetu inakaribia. cependant la plupart Japo watu wengi ont appris qu'un frère est venu me voir walipata habari ya kusema ndugu mwa alikuwa kunyona na kitabu kimwa kinene, na ndani ya ile kitabu il n'y a que des critiques muko paka bintu bibaya kuhusu ndugu Branham, cette déclaration. kuhusu matangazo yake na biote. Il voulait me lire Alipenda kunisomea kile kitabu, les détails, kunisomea mais je lui ai ordonné tungu ile kitabu, na nilimwamuru apate kufunga kitabu de quitter le bureau. na kutoka mwofisi Je yangu. n'ai rien à voir avec ce que font Shina na mambo ya les kufanya adversaires du na Seigneur. bile baadui ya Bwana biko nafanya mwi wakati. Na leo Je veux faire lire mintasomesha ce que j'ai sur mon cœur. bile ningo na biku moyo wangu, Mais avant de le faire, lakini mbele ya kuifanya, chers frères et sœurs, kwa ndugu na dada wapendwa, na wasi soyez le bon. munyaminie J'ai devant Dieu mbele ya Mungu telle niko na bujito responsabilité kubwa comme sana personne d'autre ne l'a yenye actuellement. hakuna ta mtu mwapa dunia eko nayo, Chose à cause de Dieu, na mambo ya Mungu niko naibeba mumoyo mkulamuka kwangu mukitanda à ce que je me paka na wakati mintalala. Et mardi, Na mardi siku ya pili j'avais remis tout au pied du Seigneur. nilikuwa nisha kumwacha biote Bwana kumikulu yake, J'avais tout consacré au Seigneur. nilikuwa nisha kumtolea Bwana biote, Je venais de me lever. na Et nilitoka alors mkulamuka. retentit la parole puissante. Sasa neno mwa uwezo kasikilika, Transmet à tous rudishia kwa watu wote les 4 à 7 maibada ya matunzo ine au guérisons. 7 ya matunzo ya ndugu Branham. Cet instant, Mwile wakati nilijua kusema n'avait plus rien à mishi kukuwe tena na cha kusema, tous lakini wote avaient la possibilité beko na ile namna ya kusikia na kuona kile Bwana alifanyaka muwakati yetu. maintenant. Na sasa Je prie ni kunaomba encore de lire ce que j'aimerais vous dire. na msindu kuborga pate kusoma kile napenda kuniambia. Chers frères et sœurs dans le Seigneur, Wanduku na wadada wapendwa katika Bwana, cœur, moyo wangu unanishika c'est à tous un avertissement. nipate kuonesha wote ukalamusho. Ne prenez part à aucune conversation, Mushikwe na shiriki kumazungumuzo moya aucune discussion au mabishano moya kumambo na ngari ya ndugu Branham et à son ministère. na utumishi wake. La parole d'un Chronique, chapitre 16, Ile neno ya mambo ya siku ya kwanza sura ya 7 anasema musiguse kwa pakaliwa wangu na mushifashie ubaya wa nabii wangu. Frère Branham était un prophète, Ndugu Branham alikuwa non nabii wa Mungu, envoyé de Dieu mtu ule ambaye Mungu alituma pour apporter le dernier message juu ya kutuletea ujumbe ya mwisho précède la seconde venue. yenye kutangulia kurudi kwa pili kwa Le Bwana. Seigneur a pu le dire, Paka vile Bwana alisema mu Yohane sura 5 mstari 19, en vérité, kwa kweli nawaambia, le Fils ne peut rien faire mwana hawezi kufanya kitu yeye mwenyewe, ce qu'il voit faire. eko naofanya paka kila naona baba anafanya. Frère Branham, Jo hivi ndugu Branham alikuwa anatuonesha, il voyait premièrement en vision les détails alikuwa anaona kwanza katika maono auxquels il devait prier. mambo yote ya mtu ambaye alipashi kuombea. Prononcer
annoncer leur guérison na au nom de alianza Jésus. kutangaza matunzo yao mujina la Yesu Kristo. Le 6 juin Le 6 juin 1963, 1963 il a répété alirudilia ce qu'il disait kile très souvent. alikuwa anasema mara nyingi. J'ai vu des dizaines de milliers de visions Niliona maonyo mingi sana exactes. na yote ilikuwa ya kweli. Dans Marc chapitre 4, Mu Marko sura ya 4 verset 28, mstari 28 mpaka 29 imeandikwa, en vérité, je vous le dis, kwa kweli nawaambia tous les péchés seront pardonnés mazambi yote aux tasamewa enfants des hommes, kuwana wa watu, même le blasphème, hata autant qu'ils pourront les proférer. kwa mwana wa mtu wakati yote anaweza Mais kuisema, celui lakini qui ule sera coupable de blasphème atakuwa mkosefu Saint-Esprit kufuru Roho Mtakatifu, pas de pardon, asitapataka usame, mais lakini est coupable d'un péché yeye éternel. eko mkosefu kuzambi ya milele. J'ai tous les originaux des prédications de Frère Branham Niko na mahubiri yote ya ndugu Branham hapa, et la plupart d'elles na zaidi terminent par un service de ya mingi kati yayo inaishwa na ile ibada matunzo. qui est lié à Frère Branham. Na wakati ndugu Branham alikuwa mzima, nilikuwa nikufunga kwangu, na kwa upekee Pris part à nilikuwa des services na shiriki divins kuile maibada ya Mungu avec des services de guérison. yenye kusindikizwa na maibada ya matunzo, na niko mshuda mwenye arisi ile mambo de ce que le Seigneur ya kusema Bwana fait par lui. ya bile Bwana alifanya kupitia ndugu Branham. Sasa Vous avez tous mwe bote muko l'occasion, na bahati possibilité au de namna vivre, ya kufuata d'écouter ya kusikia un tel service Ma- de guérison. ibada ya matunzo. Avez-vous réalisé Munatambua que ce que ya kusema je prêche niko na ubiri est biblique, ya kusema bile unahubiri ya kibiblia, soit cela est éprouvé et confirmé comme vrai. wala ile inahakikishwa ya kusani kweli au ni ya bongo. Maintenant, Sasa vient l'action, la décision. imani ni mpango. Le Christ est-il vivant? Kristo eko Est-il ai le même? eko ule ule, Alors il se manifestera de la même sasa manière. ataonekana namna moya moya. Jésus Yesu n'a-t-il Kristo pas dit asikuseme qu'il est le même ya kusema ni ule ule et qu'il sera avec nous? na atakuwa pamoja nasi, Et comme Paul l'a dit na mpaka vile Paulo alisema dans sa lettre, mubarua yake, si vous parlez tous en langue, kama munasema les wote gens mulugha, penseront que vous avez perdu la raison. watu watasema munapotesha Mais akili, lorsqu'un prophète, une prophétie, pardon, est prononcée, lakini wakati utabiri les pensées unatoka, des cœurs sont révélées, mawazo moyo les gens tombent sur ina- leur visage, inatoshwa, ils confessent watu que Dieu wanaabudu, est au milieu de vous, watasema kweli Mungu katikati yetu. dans la ligne de prière. Mwe Et qu'ils mmekuwa savaient mstari wa qu'on maombi, n'est pas levé la main. na mwe mnajua Chacun kusema d'entre mimi sijui hata mmoja katikati yenu, kila mtu anamsha mkono. une seule personne que j'ai déjà rencontrée Mimi dans sione ma vie. mtu mmoja hata moya pole misha kupatanaka na maisha yangu L'assemblée, mu makutano yote. vous avez, ils ont levé tous leurs mains, Munaona banalamusha bote mikono, munajua que je ne les connais pas et qu'ils ne me connaissent munajua pas. kusema mimi sibajue na baba nijue, Encore une fois. na wasi mnamusha mikono. Accent Dans l'assemblée, na mwe makutano également inconnu. amu Je ne connais mishi que mifamilie, Julius Statky. mimi najua paka Je l'ai Julius, vu tout à l'heure. mimi muona Voici hapa. maintenant l'action dans les prochains instants. Sasa muone tendo mwe wakati La nafuata, décision. Il ne s'agit pas de moi. haina mambo yangu. Dans l'assemblée, vous pouvez vous asseoir. Mwe bote makutano Mais uzuikala, soyez attentifs. lakini mupate Il ne kusikiliza mzuri. s'agit pas de moi. Haina mie Je ne connais pas ces gens. mimi sijua babatu Ils ne me connaissent na pas. bwa bantu abanijue. J'ai levé mes mains devant Dieu. Mimi nalamusha mikono yangu mbele ya Ils ont Mungu, levé leurs mains. na boba nalamusha mikono yabo mbele ya Mungu. Ils l'ont fait. Baliifanya Ils ne me connaissent pas. Abanijue. Je ne les connais pas. na mimi sibajue. C'est pourquoi Ndio kwa maana il faut que quelque chose se passe. inapasha kitu kimoja kifanyike Dieu soit coupé. ili andikwe kishwe. Eh bien, voici une femme. Tazama huyu mwanamke, J'espère que tous ces micros fonctionnent aussi. mimi naona kusema mikro yote kunapita mzuri Eh bien, nous mzuri. sommes ici. Tuko hapa Nous nous rencontrons pour la première fois dans la vie. tunaonana mara ya Un kwanza homme, maisha, une femme. Je ne les connais pas. mwanaume na Je ne les mwanamke, ai jamais vus. shibajue sheba onaka. Nous sommes ici Tuko hapa
Et nous nous rencontrons na tunaonana ici la première fois. hapa mara ya Merci. kwanza. Oui. Aksanti. Mais Lakini elle a une raison. eko Pourquoi na elle est sababu ici. juu ya nini eko hapa. Que peut faire Jésus maintenant? Sasa Yesu anaweza kufanya nini hapa sasa? Le fait est que la guérison a déjà eu lieu. Sawa vile matunzo yalisa kufanyikaka C'est dans ces meurtrissures ni kupitia vidonda vyake jo tunaponyeshwa. Jésus-Christ est le même. Yesu Kristo ule jana, leo na hata milele. Pour l'éternité. Jésus a Yesu rencontré la femme au puits. alipatana ule mwanamke Il lui a mkisima, demandé à boire. alimuluma maya kunywa. Connaissez l'histoire. Unajua habari ya yule mwanamke, Lui parle na Yesu alimuonesha jusqu'à ce qu'il paka na trouva sa pale détresse. akakuta tabu yake. Et quelle était cette détresse? Na tabu yake ilikuwa La nini? Sainte Marie, Alikuwa na babwana batano qu'elle avait en ce moment. na ule alikuwa naye mwile wakati ashwake bwana yake. Et quand il lui dit cela, Na wakati anamuonesha ile, je reconnais anajibu kusema mimi natambua kusema wakati unakosa unabii, wakati Masia atakuwa atetoneshaka. Sasa wewe kuna nani? c'était le signe du Messie Ile ilikuwa kama alama ya Masia. Alipanda avec son corps de chair. na ile mwili yake ya mtu Après la kisha transformation, la kisha transmutation, kubadilishwa, mais son esprit lakini est roho yake revenu sur l'église. ilirudia mkanisa, Et nous nous consacrons à na Dieu, tunajitoa kwa que le Mungu Saint-Esprit puisse agir namna kusema Roho Mtakatifu pate kutenda kwetu. qui elle est. Mishi jua eko nani Elle peut kile être eko une critiqueuse. anaweza kuwa wa kushimanga, anaweza kuwa mwaminifu, anaweza kuwa kutokuamini. Elle était une critiqueuse. Kama alikuwa kushimangana, Ce qui se passerait alors. fanya angalisho na bila tafitikana. Vous l'avez certainement déjà entendu. Musa kusikiaka Il uzuri, pourrait arriver un cas comme celui d'Ananias et de inaweza kufika saa ile mambo ya Anania na Safira, tout comme le Seigneur Ça- a parlé à cette femme mpaka vile Bwana alizungumza na yule mwanamke, jusqu'à ce qu'il Pa- trouve sa détresse. mpaka na pale alipataka tabu ya yule mwanamke. Ma soeur, tu es malade. Dada yangu Quelque huku part, mgonjwa, il a laissé venir dans la ligne de prière et poser les mains sur elle et dire na loué soit mikono, le Seigneur, tu es weka mikono yake na usifu Si Mungu. le Saint-Esprit Kama Roho Mtakatifu anashuka ananifunulia ce qui a été ou ce qui est dans sa vie, kile kiko maisha yake, ce qui a été dans sa vie, kama anajua kile ilikuwa kama maisha yake na anajua kile kitakuyaka. eh bien, je voudrais maintenant Mnaamini vile? à la fin. Mimi napenda sasa kumuonesha huyu mwanamke, C'est la première fois ndio mara ya kwanza que nous nous rencontrons tunakutana, et tu es sûr na huko na hakikisho que se passe. ya kusema kuki kitu kitafanyika. Si tu n'étais qu'en présence d'un homme, Kama ulikuwa watu mwepo wa tu ne mtu pourrais pas ressentir cela. haukupashe kusikia ile. As-tu déjà vu la lumière? Ushakuonaka La colonne de feu, ushakuonaka nguzo ya moto, nuru au picha, même lumière ile nuru moya qui est moya entre toi et moi. iko katikati yako na mie. Si c'est la même colonne de feu Kama ni ile nguzo moya moya ya moto qui était le peuple d'Israël, yenye ilikuwa naongoza taifa la Israeli, ule Bwana moya moya il dit, alikuya kwetu je viens de Dieu et na je kusema retourne. mimi natokea kwa Mungu na mimi naenda kwa Mungu, na Il kisha rencontra alipatana Paulo dans la même colonne mwile de feu nguzo moya moya ya dans moto l'Ancien Testament. muagano la saa muagano la kale, Paul devint aveugle. na Paulo Et akakuwa la kipofu, voix a pu dire, Saul, na Saul, sauti ilisema pourquoi Saulo, Saulo, ndio unaniteswa. Et il a répondu, Akajibu, qui es-tu, Seigneur? huku nani Bwana? Voyez-vous, Mnaona la même lumière, ni ile nuru moya moya, Bwana moya moya ici, eko hapa, même colonne de feu. ile nguzo moto moya moya, Même chose doit se na kile kitu moya moya kinapaswa kupatikana hapa. me révéler la raison Kama pour laquelle anaweza kunifunulia sababu inakuleta hapa, se préoccupe de ta détresse. kusa Mungu anangaikia tabu yako. Est-ce que ma voix se fait encore entendre dans l'assemblée? Eti sauti yangu iko nasikilika mu makutano, Que la femme s'éloigne de moi. basi mwanamke ende kwa mbali na mimi, eko nasirika sana, La nervosité. eko nasikia sana kisa kushirika sana, Et elle bégaye. na eko na sisita, Le cœur va presque lâcher. na moyo wake Elle ne nafika peut kupasuka, plus bien respirer. na asiwezi Elle a été à l'hôpital. kupumzika mzuri, C'est vrai. arenda kwa hospitali. Kama ni kweli, lamusha mkono, aksanti. Est-il le même hier, aujourd'hui, Eti ni ule ule jana, leo, hata pour milele l'éternité? na milele. Quelqu'un pense encore que je l'ai deviné. Non. Mtu mimi naona sasa, mimi nawazia tu sasa, Lui parler encore une fois. mimi napenda tena kumuonesha mara nyingine, mimi sijue Lui
Oui, il parle au travers de moi. Yeye kuna sema kupitia mie. Quelqu'un se sert de mes lèvres. Mtu anatumikisha midomo yangu. Kama mnaamini kusema ni Bwana, mulamushe mkono. Accent. Oui. Ndio. Cette femme mwanamke souffre de nervosité. Eko nateseka na kusirika sana. Elle prie aussi pour un homme. Na eko naombea tena mwanaume mmoja. Son mari. Ni mume wake. Et il a l'arthrite. Na eko na arthrite. Dois-je te dire encore une fois? Mimi naweza kuonesha tena mara nyingine. Vas-tu croire que c'est le Saint-Esprit? Utamia kusanya Roho Mtakatifu tu. Il a l'arthrite. Eko na arthrite. Et tu pries aussi pour ta fille. Na uko naombea tena binti wako. Et crois-tu que Dieu peut me dire unaamini que ta fille a? Unaweza kusema Mungu anazoonyesha kile mtu tako iko nayo. Aussi tous deux guéris. Wote wawili wanaponyeshwa na wewe unaponyeshwa. Mnaweza kurudia kunyumba. Mnaponyeshwa. Mjina la Yesu Kristo. Munaamini kusema mwana wa Mungu acha kufuka toka wafu na iko katikati yetu mu hali ya Roho Mtakatifu. Anaweza kunifanyia yote ndio anafanya kumbele. Huyu mwanamke kwa sasa mbele yangu mimi simfahamu, simjui. Mimi nakuonesha kama ni ndio vile. Hakikisha accenti kama Roho Mtakatifu ananifunulia sababu ya kuleta hapa, utaamini. La femme mwanamke souffre d'hypertension. Eko nateseka na hypertension. Mimi naona namna ba munganga beko namweka appareil kumkono, ile kiombo kumkono. Na beko nasema tension yake kupanda. Na iko na kichwa kina muluma. Yenyewe mnaona. Na kuona kwako hakuna kuzuri. Munaamini peut-être que d'autres choses seront dites. Saa zingine vitu vingine vitasemewa. Un problème avec ton larynx. Kuko tena mamwina na larynx yako. Et on t'a prescrit des médicaments. Barakuandikia madawa. Cela n'a pas aidé. Na ile kukusaidia. Tu as aussi du mal à avaler. Na hauwezi tena kumeza. Uko na hypertension. Uko na mambo ya macho. As-tu toutes ces choses? Uko na hivi vitu vyote. Merci. Accenti. Tu es guéri. Wende unaponyeshwa uwezo wa Mungu mjina la Yesu Kristo. Nous aussi. Na sheye nous ne nous connaissons pas, femme. Atufamiana na mwanamke. Tu as aussi une excroissance. Uko na excroissance. Et cette excroissance, na hii excroissance sur ton ovaire. Iko mu ovaire yako. Je vois que tu as été examiné. Mimi naona bari chunguza kama ni vile la musha mkono. Quelqu'un prie. Mtu wako naomba. La disposition de foi est tellement puissante ici devant. Na hali ya imani kuu ya nguvu sana. Les gens prient. Nafasi watu wale watu naomba. Viennent ici et là. Maonyo kuna kuya kuna kule. Ni kunaona mtu mmoja. Mimi napima kuona. Est-ce que c'est et qui est-ce que c'est? Ni kitu gani au ni mtu gani? Ni unaona. Tu as été examiné. Bari kuchunguza. Tu devrais être opéré. Bari pasha pasula. Ya ile kitu ovaire. Vas-tu croire maintenant? Utamini sasa? Tu as quelqu'un sur ton cœur. Uko na mtu moyo wako. Ndio unaombea. Tu crois de tout ton cœur. Kama unaamini kwa moyo wako wote. Cela arrivera. Ile tafika. C'est un homme, il est paralysé. Yeye ni mume wako asha kupoza. Kama unakubali Bwana Yesu Kristo, amini sasa ya kusema wewe na yeye mnaponyeshwa mjina la Yesu Kristo. Unaamini? Kuko mtu hapa. J'ai eu une vision tout à l'heure. Mimi naona ono. Et j'ai vu que quelque chose n'allait pas. Na mimi naona kitu kiko na larynx. C'est la femme qui se tient maintenant. Ni mwanamke kwa hapa. Celle que j'ai vue tout à l'heure. Ule miliona hapa sasa. Alipasuliwaka. Crois-tu? Unaamini que Dieu est présent? Ya kusema Mungu yuko hapa. Exauce les prières. Na eko nakubali maombi. Margaret, c'est ton nom. Tu es une femme. Unaamini? Huku mwanamke mhubiri. Unaweza kurudia kwako na kufurahi. Unaponyeshwa kwa uwezo
ya Mungu. Bwana kubariki. Mungu, mwanamke anasema Mungu akubariki ndugu Branham. Hatuyuane. Kama Mungu anafunulia sababu yako hapa, utamkubali sawa mponyaji wako. Uko na kitu kama damu yako, uko na diabetes na uko na mambo ya kuro, na uko mwanamke mhubiri, na juu ya kusani Bwana anasema, na uko naombea mume wako, na mume wako hapa sasa anaweza kutenga eko mgonjwa sana asakulala. Mbote unaponyeshwa muwezo ya Bwana Yesu Kristo. Kama tu unaweza kuamini, Bwana anasema yote yanawezekana kwa ule anaamini. Munaamini kusema uwepo wake kwa hapa. Yesu alisema kama unaweza kuamini, sasa yote yanawezekana. Hapa sasa, hapa piko mwanamke mmoja. Huyu mwanamke mweusi. Tazama picha kamilifu ya Yohane sura ya 4. Unaamini kusema Mungu anaweza kunifunulia tabu yako? Hauna wa muimuji. Unatokea mbali. Unatokea Mlambich. Na uko na moyo ya kuvimba. Na unaweza kurudia kwako. Umuoneshe mume wako Jeff ya kusema unaponyeshwa. Mishijua mwanamke, lakini Roho Mtakatifu inafunula mambo yake. Unaweza kusema mwanamke analalamika mwanamke wa furaha. Kama Mungu anesha kuponyesha, ulipaswa kutenda mwanamuna moyo moyo sawa mwanamke. Muamini kwa moyo wenu wote. Kunaweza kufanyika tena ile amkisho mwingine ya barabara ya Suza. Niko nasoma mawazo. Mwanamke nakusi, karibia huku kiloko. Utajua kusema kama kitu kimoja kinanifunuliwa iko ya kweli au hapana. Wewe uko na magonjwa banamuke na kivimbo kimoja, unaponyeshwa, unaweza kurudia kwako kwa jina la Yesu Kristo. Wewe mwanamke, kuya hapa sasa. Kwa hakika mimi naiona uko na kivimbo, ulipaswa kupasuliwa. Unaamini kusema Bwana anakuponyesha? Lamusha mkono yako. Shukuru Mungu anaifanya. Mimi nakusi, angalia huko. Uko na asi. Na uko nawaza kila wakati kusema ni mwisho yako. Unaponyeshwa, rudia kunyumba, ushukuru Bwana. Na wewe mwanamke, na uko na magonjwa ya moyo ya nguvu, rudia kwako, shukuru Bwana. Unaponyeshwa. Unaamini kusema magonjwa yako, kichwa kuluma na biote uko navyo kanser, ya kusema unaponyeshwa. Na wewe pale uko na kanser, kivuli kiasi kikuilu yako, mwe bote mnaponyeshwa. Murudie kwenu, muafya njema. Muamini Yesu Kristo, yote inawezekana. Na wewe hapa unaponyeshwa, ulipaswa kupasuliwa. Au hitaji tena kupasuliwa. Na wewe na kivimbo yako ulipaswa kupasuliwa. Lakini unaponyeshwa, au hitaji tena kupasuliwa. Amin. Na wewe na mambo ya stoma unaponyeshwa, wewe ndio kakule chakula yako. Bwana Yesu Kristo eko nafanya hii yote. Munaamini? Na wewe unaponyeshwa, wewe na mtoto wako mchanga eko kipofu, na wewe unaponyeshwa, na mtoto naye pia. Yesu Kristo, mwe wote unaweza kuponyeshwa. Unawaza nini kiana mwanamke? Hapa ni mtoto. Unaamini ya kusani kuna nabii wa Mungu, ya kusema mwana wako eko mgonjwa. Unaamini kusema Mungu anaweza kufunulia.
kile konacho. Cet enfant est né aveugle. Huyu mtoto alizaliwa Tu kipofu. vraiment servir Dieu? Na unaweza kumtumikia Mungu? Vas-tu le croire? Wewe ndamwamini? L'enfant est né aveugle. Huyu mtoto alizaliwa kipofu, ni kweli? Bien sûr que oui. Ni kweli. Lakini Le sais-tu? L'enfant est devenu aveugle dans ton ventre huyu mtoto alikuwa kipofu mtumbo yako parce que tu as avalé quelque chose. juu ulimezaka kitu kimoya. Tu as même eu des boubons Na et c'est ainsi ulikuwa na que mabubon. est né Njoo hivi mtoto alizaliwa aveugle. kipofu. L'enfant est guéri Mtoto anaponyeshwa tous deux au nom de Jésus. na mwe bote wawili mjina la Yesu Toi, Kristo. femme, Wewe tu mwanamke as une maladie de femme. uko na magonjwa ya mwanamke Tu as aussi été guéri. na wewe unaponyeshwa, Crois de amini ton cœur. kwa moyo wako Crois wote, sur ton chemin. wende munjia yako na furaha, na wewe Ton mal de dos. na mkongo yako ya kuluma, na wewe unaponyeshwa, rudia kwako Sur le rang, mwe bote mustari, déjà été guéri. munesha kuponyeshwa, munaweza kuamini. Kila mmoja anaweza kukubali matunzo yake hapa sasa. Muamini mwe bote, mwe wote muamini. Sasa Nous allons prier ensemble. tutaomba pamoja. Mungu mwe moya eko na okoa nafsi. Ule Mungu mwe moya anaponyesha moyo. Ule Mungu mwe moya eko anaponyesha na mwili. Kusema eko hapa anaweza kutenda. Na mwe wote mshimame mkubali Yesu. Watu wangapi hapa abaya minyaka Bwana Yesu Kristo, mulamushe mikono. Des dizaines de mains sont levées. Mamikono mingine sasa kulamuka, mukuye na mutonge magoti na muombe. Mwe bote Consacrés aux vies. mwe wote mko mutoe maisha yenu kwa Bwana. S'il vous plaît, Mukuye na misi, avancez. mukuye kumbele Prierons. na tutaomba pamoja. Oui, Ndiyo, quoi que ce soit. amina kusema imangali, mukuye Pour la prière. juu ya maombi, mukuye La présence de Dieu. muwepo wa Mungu. Ici, Hapa. le Seigneur me montre des visions. Bwana kunaonyesha nipatia maono, Il m'a dit, appelle alionyesha les gens à la repentance. asa uita batu kutoba. Peut-être que parmi vous, Saa zingine katikati yetu, qui consacrent leur vie, katikati ya wale wanatoa maisha yao kwa Mungu, en viendra un qui deviendra prédicateur. Qu'est-ce que j'en kuko moyo anaweza kuwa mhubiri. Dieu vous appelle. Mungu anemita, Vous voulez que j'arrête avec la ligne de anapenda nisionisha na mstari maombi, repentance et anapenda mkwe mutubu que je vous appelle au Seigneur. na nimite kwa Bwana. Devant et consacrez Mukuye kumbele na mtoe maisha yenu. et ressuscité. Yesu Kristo anaweza kufufuka, eko ule ule, Tu es ici. eko hapa. Je suis simplement un pauvre. Mi niko tu mtu wa bure, Mais le Messie est ici. lakini Masia eko hapa, Seigneur est ici. Bwana eko hapa. Remercié soit Dieu. Mungu asifiwe. Mukuye Ah, il y avait vécu dans le péché. mwe wote manafsi muishi muzambi, mukuye Dans sa présence. tukumbopo wake, Alléluia. mutwange magoti Autour de l'autel kumimbani, est présent. eko hapa. Le Saint-Esprit Roho Mtakatifu iko hapa. Je ne sais pas ce qui va se passer Mimi sijui kile dans les kitapitikana prochaines minutes. mu madakika yanayofuata, Chose m'a dit, lakini kitu kimoja kinaonyesha, avec la ligne de simamisha na maombi appelle les gens na ita bantu bapate kutubu, repentir. Et je le fais. bapate kutubu Laissez-vous réconcilier avec Dieu. na mwe mpatanisho na Mungu. Appelez. Munaitwa L'ange de la mort viendra. siku moya, malaika wa lufu atakuya Maintenant, hapa sasa. du Seigneur est là. Malaika wa Bwana iko hapa Maintenant, le Seigneur vous appelle. hapa sasa. Bwana iko nemita Et na ne le rejetez pas, musimkatale, mais lakini venez maintenant. mukuye sasa, Vous maintenant. Et mukuye il bougera aussi son bras. mutenke hapa sasa, na yeye atemnyolosha mkono yake. Nous avons un cœur Sa- que nous pouvons chanter Saa zingi tuko na mwimbo mmoja tunaweza kuimba tel que je suis, mpaka hivi niko tel cela doit être.